Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής της πακιστανικής κοινότητας. Σας ευχαριστούμε σε όλους που έχουμε τόσο πολύ πόνο και δεν φεύγει μέχρι να πάνε αυτοί οι δολοφόνοι και μέχρι να κλειστεί τελευταίο γραφείο του Χρυσή Αυγή. 26 όταν μου καλέσανε Αριοπάγο για να καταθέσω για Χρυσή Αυγή, 3 χρόνια ολόκληρα περιμέναμε κάθε μέρα 10, 20, 30, 50 άτομα για να κουβαλάμε μέχρι η νοσοκομεία. Για να ξέρουμε πότε θα σματίσουνε, πότε κάποιος αστυνομικός θα πει ναι, μπορείτε να κάνετε μήνυση. Αυτά καθημερινά θα δηλώνω πάντα, ήταν γιατί η κυβέρνηση δεν ήθελε οι χρυσιαυγίτες να συλληφθούν. Αυτό ήταν το πόνο, αυτό ήταν το πρόβλημα. Κάθε μέρα όταν έτρεχα από Νίκαια, Μενίτη, Άιο Παντελήμωνα, Πλάτεια Αττική, Περιστέρι, γιατί μου παίρνανε τηλέφωνο, δεν μπορούν να κάνουν ένα απλή μήνυση. Δεν μπορούσα να καταλάβω από αρχή γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά αμέσως 3, 4, 5 αρχικές μήνες κατάλαβαμε αυτή είναι πολιτική απόφαση του κυβέρνηση για να στηρίξουν τους χρυσιαυγίτες. Μόνο σε 2 μέρες, 26 πήγα Αριοπάγο και μετά τώρα πριν 1 μήνα πήγα στο εφετείο και αρκετές φορές σε ισοτρικών υποθέσεων γιατί ήταν μπλεγμένοι πάρα πολλοί αστυνομικοί. Εγώ θα πω πάνω από μισή ήταν μπλεγμένοι. Πάνω από μισή αστυνομία ήταν μπλεγμένοι που ήθελε για να στηρίξουν χρυσιαυγίτες. Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή μετά από Σεχτάτλωμαν 17 Γενάρη και 18 Σεπτέμβρη όταν δολοφονήθηκε ο σύντροφος μας Παύλο Φίσα, μετά 1 εβδομάδα αρχίσανε να κάνουν ανάκριση. Αρχίσανε και όταν πήγα στο Αριοπάγο το είδα ήταν αποφασισμένοι. Αυτά τα προηγούμενα 3 χρόνια δεν είναι υπεύθυνοι αυτοί. Ποιος χτύπησε, η Χρυσή Αυγή ή η κυβέρνηση? Θέλω να μάθω αυτά τα πράγματα. Τιμωρήθηκα εγώ όταν 2005 βγήκαμε για να μάθουμε αυτοί οι 28 Πακιστανοί. Ποιος άρπαξε, πού πήγανε, ποιο αστυνομικό τμήμα ήταν? Από τότε η κυβέρνηση ήθελε αρκετά κομμάτια του νόμου είναι για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει αυτό το σεβασμό. Σαν ένα μαθητή του νομικό κομμάτι ήθελα για να δω. Αλλά θέλανε και προσπαθούσανε να μην ανοίξει κάποιος στόμα. Να μην πάει στα δικαστήρια. Να μην είναι όρθιο. Αλλά θα πω είμαστε όρθιοι. Μόνο η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος που 279 άτομα η κυβέρνηση μου, η Χούντα που δεν ξέρουν ούτε πως είναι δημοκρατική δικαιώματα και σεβασμό. Η πρεσβεία μου, γιατί ήταν αδυνατή. Ήταν Αγγλία πρώτος, δεύτερο η Ελλάδα και τρίτος ήταν Πακιστάν. Πακιστάν ήταν λίγο πίσω, γι' αυτό βάλανε Πακιστάν. Και πρώτη φορά το είδα με Νάτρο και Σφόγλιος οι Ρουφιάνοι. Οι Ρουφιάνοι, μυστικές υπηρεσίες και Ρουφιάνοι Πακιστανοί, από πρεσβεία του Πακιστάν. Μεράσανε 10.000 ευρώ για να αλλάξουν κατάθεση. Για μένα ήταν τόσο μεγάλο, απίστευτο, δηλαδή σε μία χώρα που είναι ευρωπαϊκή χώρα, μία χώρα που γεννήθηκε δημοκρατία, μία χώρα που λέμε ήταν ο Σοκρατής στο τέλος Πλάτωνα και όλοι αυτοί, να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς είχαμε ξεκινήσει, θα συνεχίσουμε, τότε είχαν κοκολώσει, αλλά τώρα εμείς έχουμε μάθει πιο πολλά πράγματα. Δεν θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε σε όλους
αν εσείς Έλληνας, αν εσείς σύντροφοι δεν ήσασταν, μήπως νομίζανε και κατάλαβανε είναι ξένοι και δεν περάζει, για να φωνάζουν, για να τρέξουν, για να πάνε σε δρόμους, για να κάνουν συλλαλητήρια. Πιστεύω και εσείς μας δώσατε πολύ μεγάλο θάρρος. Και εσείς είσαστε που μας δυναμώσατε. Εσείς είσαστε που είσαστε ακριβώς αυτοί όταν πρώτη φορά βγήκα από Πακιστάν για να μάθω, για να δω αυτή τη χώρα που ήταν στους κρατήσεις στο τέλος και Πλάτωνα. Είσαστε εσείς, αρκετοί από εσάς είναι. Τώρα θέλουμε για να μέχρι κλείσουν τελευταίο γραφείο του Χρυσή Αυγή, μέχρι για να πάει κάθε δολοφόνος μέσα σε φυλακή, θέλουμε δικαιοσύνη και μέχρι δικαιοσύνη δεν θα σματίσουμε και κανείς δεν θα μπορέσει να μας σματίσει. Ενωμένοι θα κερδίσουμε. Δύο-τρία πράγματα για φασισμό και ρατσισμό. Αν κάποιος Πακιστανός πάει σε ελληνική πρεσβεία για να κάνει μία γνήσιο υπογραφή, του ξέρετε περνάνε 1 χρόνο και 1,5 χρόνο και 200 ευρώ για μία γνήσιο υπογραφή. Αυτό είναι πολύ καθαρό ρατσιστικό και λένε είναι πλαστά. Αν είναι κάποιο λάθος διορθωτικό, δηλαδή μπορούμε να διορθώσουμε, είμαστε όλοι άνθρωποι, κατευθείαν λένε είναι πλαστά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα, δεύτερο κομμάτι θέλω να πω, στρατόπεδα συγκέντρωση. Στρατόπεδα συγκέντρωση είναι κάθε μέρα που γίνονται βασανιστήρια και πολύ ασχήματα πράγματα. Ο άρρωστος όταν ζητάει φάρμακο και γιατρό, πολύ άσχημα κλωτσίες και πάρα πολλά άλλα που συμβαίνουν, αρκετές φορές έχουμε πει. Θέλουμε να κλείσουν αυτά τα στρατόπεδα και αυτό είναι ένα πολύ ρατσιστικό και φασιστικό σημείο. Αυτά τα πράγματα θέλουμε για να λύσει η κυβέρνηση, αλλά να πιστεύετε χωρίς από εσάς, χωρίς από εμάς δεν θα κάνουν τίποτα. Όπως μας αναγκάζουν και είμαστε έτοιμοι για να φωνάζουμε, για να λέμε, για να είμαστε όρθιοι και θα φτάσουμε μέχρι τη δικαιοσύνη. Τώρα με άδεια σας 2 λόγια σε πακιστανικά για να μπορέσω να πω πολύ μικρό για αδερφία μας. अपने भाइयों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे भाइयों यहाँ तशरीफ़ लाए। उलमा इकराम जनाब लुकमान हैदर, जनाब रिजवान साहब, जनाब इमरानुल्लाह चौधरी साहब और तमाम एक फ़र्द का बेहद मशकूर व ममनून हूँ। भाइयों आपका यहाँ आना खुदा की कसम जहाँ मुझे तवाना और ताकतवर करता है, वहाँ असल में इन लोगों को बताता है कि हम एक कौम हैं। अगर हमारा वो भाई शहजाद लुकमान, जिसको उन दरिंदों ने, उन वहशियों ने रात के 3:20 पर मजदूरी पर जाते हुए कत्ल कर दिया, तो उसका यहाँ कोई ना होने का मतलब ये नहीं कि हम उसका दर्द महसूस ना करें। आप में से इरफान अकरम साहब ग्रोपी से, बेशुमार अफराद, हाफिज तारिक साहब मनीती से, दूर दराज इलाकों से साथी आए हैं। मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हुए आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अक्सरों बेशतर आप में से अगर किसी के दिलो दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं तो 2 घंटे से बैठ के सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ, मैंने तो कोई काम नहीं किया, आपका आना, आपका यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि आपने उस दर्द को, उस दुख को शेयर किया है। आपने कौम को सामने करने में, यहाँ के ग्रीक लोगों को, टीवी चैनल्स को ये पैगाम देने में कि शहजाद जो था वो हमारा भाई था, अहमद साहब का दर्द है। बांग्लादेश कम्युनिटी का खसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बांग्लादेश कम्युनिटी के अक्सर बेशतर अफराद यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वाहिद एक कम्युनिटी है बांग्लादेश कम्युनिटी, और उनके बाद सेनेगल और मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो ये अपने इलेक्शंस में तय कर चुकी हैं कि हमने पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान वाला रास्ता इख्तियार करना है, जो दुख और दर्द को हल करने वाला है। कि मेरे भाई सेनेगल से अब्दुल्ला बैठे हैं,
सेनेगल कम्युनिटी ने यह तय कर लिया है कि हमने वो करना है जो पाकिस्तान कम्युनिटी करेगी। तो मेरे भाइयों, खुदा की कसम मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं किसी सफीर का दोस्त बन जाऊं, जो वो करते हैं उस पर पर्दा डाल दूं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपका दर्द कौन बांटेगा, आपके लिए दुख कौन उठाएगा, आपके लिए वो मुसीबतें कौन उठाएगा? खुदा की कसम सारे के सारे दलाल हो जाए, लेकिन कुछ अफराद को दलाली का रास्ता इख्तियार नहीं करना। आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूं कि सफारतखाने पाकिस्तान में पिछले दिनों में सेक्रेटरी साहब ने कहा था, जो एक फर्द भी पाकिस्तान कम्युनिटी के शाना बशाना चला या उसने पाकिस्तान कम्युनिटी को तवाना किया तो हम उस पर एक्शन लेंगे। बड़ी शर्म आती है, खुदा की कसम शर्म से डूब जाता हूं जब मेरा सफारतखाना खरीसी अफगी के गुंडे दरिंदों के खिलाफ मैं बोल सकता हूं, लेकिन सफारतखाने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज कहने वाला एक फर्द मौजूद नहीं। सफारतखाने पाकिस्तान जब बुलाता है तो उधर लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने फायदे देने होते हैं, उन्होंने पासपोर्ट बना के देना होता है। तो मेरे भाइयों, बहुत अदब से एहतराम से सफारतखाने पाकिस्तान से कहता हूं, खुदा के वास्ते थोड़ा सा इतना तो कर दें कि कोई बंदा बात कर सके। आप फिरौन से बदतर फिरौनियत का नमूना ना हमें पेश करें। राय है हर फर्द की, आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के पास शिकायत आए तो उनका दर्द मैं ना बांटूं तो मैं इसका मतलब है उनका नुमाइंदा नहीं। बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद, बहैसियत सरबराह, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मजलूम और मस्कीन जिस पर जबर और जुल्म हो, खुदा की कसम सारी की सारी दुनिया मिट जाए, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसके साथ खड़ा होगा। आपका शुक्रिया। और आखिरी लफ्ज पर इख्तिताम करते हुए 18 तारीख को आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हाई कोर्ट एथन के सामने आपने आना है, ताकि आपकी मौजूदगी हमारे भाई और उनके साथी के लिए तवानाई का सबब बने। उनके वालिदैन ग्रीमैन किसी वजह से आज जिन्होंने यहाँ मौजूद होना था, अब 17 तारीख को इतवार रात शहरी के वक्त वो सफर इख्तियार करेंगे और 17 तारीख को यहाँ मौजूद रहेंगे। आपका आना उनके लिए बहुत बड़ा जो है एक सबूत होगा कि आप उनके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, हम सब उनके बेटे हैं, और इंशाल्लाह उनके इंसाफ के लिए सुबह 9 बजे हाई कोर्ट एथन अम्बिलो की मेट्रो स्टेशन पे, जी मैं करता फोर अलेक्जेंड्रा मेट्रो स्टेशन अम्बिलो की के साथ हाई कोर्ट एथन अदालत है। सुबह 9 बजे इंशाल्लाह हमने वहाँ होना है। शमीउल्लाह बाट साहब और बैंका चीमा एसोसिएशन मेरे भाई पाकिस्तान कम्युनिटी के बहुत मुतहरक नौजवान, उनका ये एक रुका है जिसमें लिखा हुआ है कि ये वैसे ही मैंने बात साहब कहना था, ये आप दे दें। कल एक प्रोग्राम है, मेरी खसूसी तौर पे गुजारिश है कि न्याय दुनिया एक शान अहले बैत और सहाबा की अजमत कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 बजे दिन, आस्कलिप्यू 4 नंबर वो एड्रेस है। तो मेरी गुजारिश है, मिन्नत है कि इस तरह की महाफिल में आप सब ने जोग जाना है, ताकि हम अपनी महाफिल को सजाने वाले बने। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।